أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نيني ألو تعالى كما صبر لكم يومي كالابوري أكدام فون كسون هرماكا أني ربي سافولا ألو تعالى بي أكتشيدم ما صبري محمد إسابري كبه موما جا نينشيدم بلي بلي تمانا منا ألو تعالى يا سوادي كاكتشيدني كاتشي كتا الدنيا نا كونو فين بما جا ألو تعالى بعدون كافوكو تشيدني كاتورنتوك أبنا كله أبنا نني أبنا بون كبالا كان سوق بلا كافوني فوتو نينشا بلي بلي ما وكسوني ألو تعالى صنا ألو تعالى ما صبرلي من كا نياسي محمد صلى الله عليه وسلم ala ya dali ka masabari ka dusu suma ala taala ye obeke qur'ana ni kona la ni ala taala sona amena na kuma o kambi ni ala taala ka je anfawu ani ambaw ni ala kara laje sallallahu alaihi wasallam ka kanyana ma yalla laje akila kata mamunu ma ko lu laje ko lu ka fanga u laje ko ka force u laje o fana kanime ka boli minu bato ko ka bolu laje tunya na ko muhammadu yana kana ala kuma kan fo olu chema ala kuma kan yeddo olu dusula olu fana ala kuma kan intaka barakala neni e kan ka don ka foko ko nogomante ko gbele yere do olu sorla ko fawto fe min batola olu sorla ko bemba to fe min batola olu sorla ka soro o faw no bemba be fembere le bato et le bana te doron doyena kana on chema ka foko le chide ka bo ala taala yoro ko gbele bado neni e kan ka don al ni neni e nanga nyere bla maka ka o place la tinya na foni ala taala e mami jidi limandani ala nyasaranya la kaseni kuma kan tala jona ka baraka la note ko normate c'est une réalité ils sont à la Mecque pendant des années, je peux dire même pendant des siècles ils adoraient les idoles, les fétiches tout d'un coup comme ça d'après eux un soi-disant prophète nous appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était tellement difficile à accepter. Chez eux même c'était inadmissible. Comment peut-on suivre quelqu'un comme ça? Donc comme il nous kobeleno. Donc Muhammadu do fananga Allah ta'ala tafai. Kada ka ode tien o de ni foli kaka o de ni la seli kaka. Nonu keto muni talasi senka ala kara kelena ya ere déclarer. O koson Allah ta'ala ay ala kara masabari ay sabari ko fo akachideni. Muna kadaka ala taala ba don ka fo komin dam na toni nyenka tidem la bara mina ne ala ba don abe danfo don abe neni aw don katme an yereka ala taala ba don ka fo ko ni wati nyona la kwa ka tidem belebele kele dam nana ala taala ko ama wasbir li hukmi rabbika wasbir muhammadu sabari ala taala latiga min laburika wasbir ayi takike cidenye kakla ka kuma kan belebele la jigi kami alquran te fen fitini de quran tali yere adama dem bolo folo o fana ya tali man ya do wasbir ala taala ko ki sabari wasbir isabari dususma li hukmi rabbika itti ala taala kallatige belebele mun la burto ikam ciden yere o ya tallatige bay ichito ma munu ma kati kumbela nene munu bela Allah ta'ala ko fa innaka bi a'yunina Muhammadu ibena ninda ibena toro ibena bon nim bebe na laika me ne Allah ta'ala ko kibene Allah ta'ala ka korsi konona nyamila ko nabe kan Allah burika nim bebe kana ne Allah ta'ala ka diene kono kada ka ne ala nyama bela be kechugo me mabelo ni ko bade de wallahi bunya baka maka karama baka ayaka dimsanya ke karama bunda kono sambina ni ndafala Allah taala kidenya karfala kwa el woleli ka Allah taala ma woleli dam nana bolo nenni kele dam nana
fo ka nin ciden dusu sumali jode ba dusu suma o mo jome dugukolo ko kan masa Allah taala min y'a ci kana anw ma ni a kɛni bɛ ka kɛlɛ danfɛnw bolo dugukolo ko kan Allah taala le fana bɛna dusu suma kuma fɔ ye wasbir li hukmi rabbik subhanallah wasbir muhamadi sabari nin konya nin to ne Allah b'a dɔn k'a fɔ ni sabari le ka kan fa innaka bi a'yunina ele muhamadu nin baara min n'a kɛni bɛ ka k'i bolo i bɛ ne Allah taala ka kalifa kɔnɔ i bɛ n ka kɔlɔsi kɔnɔ ne Allah taala ɲamila ko n'a bɛ kan ka layika ne Allah taala kɔlɔni mɛ a bɛɛ la a fosi tɛ kɛla ɲina ma ne Allah taala b'a bɛɛ dɔn subhanallah ni nin kumakan sugu fɔra Allah kɛra ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Allah ka masabarili o tɛ fɔ tolon kan o yɛrɛ fana tɛ fɔ ko nɔgɔma kan o bɛ fɔ gbɛlɛya de kan Allah taala ko a ka ciden belebele ma wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum min bɛ ma dɔrɔn Allah taala tɔgɔ seniya subhanallah fɔli la caya i bɛ kunu waati minnu la ye ne Allah taala kosuma la caya n'o tɛ baara min n'i y'a daminɛ nin a tɛ taa tɔɔrɔya kɔ dɛ a tɛ taa jɛbɛli kɔ dɛ a tɛ taa nɛnini kɔ dɛ mais Allah taala ko fa innaka bi a'yunina e Muhammadu ne Allah ɲamila e bɛ ne Allah taala ka filɛli kɔnɔna na e bɛ ne Allah taala ka kɔlɔsi kɔnɔ ɲamila kɛni bɛ k'i kɔlɔsi Allah taala bɛna Allah kɛra masabari kɔ Kurana sura bɛrɛ kɔnɔ sabari ni a y'a fɔ k'a ɲɛsin a ka danfɛnw ka sɔn hɛrɛma ma Allah taala ko Muhammadu ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wasbir ala ma yaqulun i sabari nunu kɛni bɛ ka min fɔ nin cɔ i sabari o ka fɔtaw kɔrɔ wasbir i sabari ala ma yaquluna o kɛni bɛ ka min fɔ i ma ala ma yaquluna o kɛni bɛ ka kumakan kuntan min bɔ o yɛrɛ la k'a lase e ma wahjuruhum hajran jamila i kɔdɔ ninnu ma kɔdɔliko ɲuman na n'i bɛ ninnu jaabi i ye jaabi ɲuman bɔ i yɛrɛ la ka ninnu jaabi i k'i yɛrɛ ta o ma i yɛrɛ kana i yɛrɛ bila o fɛ wasbir ala ma yaqulun sois patient i sabari o fɔtaw la wahjuruhum hajran jamila ni aya nin bi an mako b'a la bi kosɛbɛ maa min n'a ye ala ko Allahu taala ka diina laselilaw neni maa minnu bɛ Allahu taala ka diina baaralaw neni Allahu taala ko ciden ma wahjuruhum hajran jamila n'i bɛ tigɛ ninnu la n'i bɛ ninnu jaabi n'i b'i kɔdɔ ninnu la i y'a kɛ kɔdɔli ɲuman ye i ye tigɛ ninnu la tigɛliko ɲuman ye subhanallah mun na an ka alimami belebele dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko imamu shafi'i a ye kumakan dɔ fɔ nin kumakan an b'a ta ka nin aya fasara n'a ye imamu shafi'i ko idha nataqa safihu maa ma jigini maa min tɛ foyi kalama n'i y'a ɲininka ale ɲɛna k'a fɔ a bɛ ko kalama ko ni nin maa sugu kumana a kuman'i ma a y'i neni walama a y'i jɛbɛ idha nataqa safihu ko ni lagalagatɔ kumana fala tujibuhu i kana jaabi ja Allahu taala ka diina laselilaw ka kan ka i makune o kana na fɛn bɛɛ jaabi idha nataqa safihu fala tujibuhu fa khayrun min ijabatihi as-sukut ije i makun je ani makun de ye réponse ka sɔn hɛrɛma ye il faut te taire fa in kallamtahu mais ni e ye maa kuntanw jaabi minnu bɛ diina sabote minnu bɛ diina kɛlɛ minnu bɛ diina maw kɛlɛ n'i y'o jaabi dimi ni tɔɔrɔya dɔ tun b'o la i ye dimi ni tɔɔrɔya nin ta k'a wuli ka bɔ o kan mais n'i y'o to yen n'o ka dimi n'o ka tɔɔrɔya ye o bɛ sa mɔnɛ b'o la o bɛ sa tɔɔrɔya b'o la o kosɔn Allahu taala ko a ka ciden belebele ma wasbir ala ma yaqulun i sabari ninnu fɔtaw la wasbir i maku ala ma yaquluna wahjuruhum hajran jamila réponse ɲuman ta i ka tigɛli la hali ni b'i kɔ don la i kana mɔgɔ neni i kana mɔgɔ jɛbɛ y'o to yen y'i mabɔ o la maboliko ɲuman na avec le respect ka d'a kan ni maa min tɛ ko kalama y'i neni ele fana sigila k'a fɔ i b'o tigilamɔgɔ neni e ni a tigilamɔgɔ bɛɛ bɛ kɛ kelen Allahu taala ye a ka ciden masabari k'a ka ciden dusu suma ka bɔ nin kuma kuntan bɛɛ la ka fɔ nin na
amala taala dal ka famiyal ko di ambe mala mo kala qur'ana ni qur'ana aya bare Allah taala bena akachiden sallallahu alaihi wasallam abena masabari tuguni ka sabari nyini afe nin tunye kera na ka sahaba wi kera be ganga kele ma munu liman yala ma achama na ma munu ni setoye fanganaw maka bolokolo amishi benaw na nyongme benaw maka ka be fetuni ka ala kera sabote ka yelon bona kala otume mungeson obena naka sahaba usigini soro o kenime ka baroka ala kuma fo obe mi fo ay muhammad ni ko ni yefe awunye tugu iko ka son ikuma kana akadi awunye eni mamunu be nyon feni nunu te maka mabawiye o kuma ka unte lamena jate to ka tunya na ni bese nunu gbana ka bi koro ka place di awuma ikerefe awuni ebe donkelen ka bokele na kelate aw mese e lamena ka son eye comme aw de maka tiguye maka kan be fon de bolo a setule aw ye nunu tumena ni kuma de fo o yera na londo kana illo ala kara kuna sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba usigini me khababu ani bilalu ani sahaba taw ona nyonnaw nunu sahaba belebelo wallahi anfawni ambaw don fani nyuma tunte nunu bolo me fentume nunu bolo aw ma min soro antena soro la kuma te ka barala o de nunu ka takwa no kalimanya o ka alanya saranya no kalimanya o ka boni fembe maka kafuru tume yela bona ko la muna parce que fani nyuma to kana o era no nanallo o kuna o bafo a muhammadu ebe se tigila chokude ni mawiye ma minu ka fanu suma be bola aw yera lola o kuna o ka fanu o funenu be yelela awna an kenime ko kasame awni bolokolo tena sigila yoro kelene awni ka bolokolo nunu tena sigila fangele fe subhanallah aw yemma ka kafuru laje o kenime ka alaw taala ka jonsenma munu sona ka alaw taala la o yo ka ko betoy o kelelo ka maw bolo ko muhammadu ye nunu gben ka bo ko note olu maka kotigu olu maka fangamaw o tena diyana nya sima kasi on ka chiden ko subhanallah comme mama fotomi toi et moi n'est pas de ante classique les on est hors classe ou les en ni ka fana no donc maka kafuru ni kuma kan suule tume oda ala kera do tume fe ka munke maka kafiru nunu mogoba munu bo chema na sela ko lu sama ko lu negene ka do islamaya la tumado kafiri misani minu be maka ulu bebe na tugu ka nyamo ko nunu nana kana ni kuma fa ala kere sallallahu alaihi wasallam nunu ka druke kasaw o ka fanu suma o ban torola subhanallah don senma minu ni ala taala yo uswazi ko ke an ka ciden ka sahabawiye minu be na an ka ciden semente ya ni bara la kafuru ko nunu ye bolokolo ne aslama ni kuma madiya alaye ni kuma gbana ala taala la nin kuma Allah taala ye nin kuma men nin kuma be kanga bo makka kafuru da ale Allah taala kan liman ya don senma minu ni seto ye no kanime ka sigini muhammadu ye e makka kafuru kanime ka yelembona ka sabote ka nunu deneni Allah taala ya rabbi na kuma ta subhanallah ala te kuma ta kuma la kolona Allah taala be intervention ke kokola neni e ya donc ka fo ko ye Allah taala sebena ko bade subhanallah. Allah va interpeller son prophète, subhanallah. Il va s'adresser maintenant à son prophète, subhanallah. Allah va parler à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir écouté les propos des mécréants de la Mecque. Allah ta'ala wa ala karama sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي Muhammadu maka kafuru kumana niye de ne ala fana mena kuma niye sise o kima kuye fagana ugbenga biko o kima kuye mabo bolokolo la ne ala taala be minni fe wasbir isabari subhanallah wasbir nafsaka iddu sukun cho mimi kono ne ala ba nyini fe yi iddu sukun masabari il faut pas tomber dans leur piège.
nunu karana kuma fiye mimma to ibe jenge ka to miriyaka subhanallah wasbir nafsak isabari idusukun sabari nyini idusukun fe inimna inni kele yese sabari la alladhina yad'una rabbahum bilghadati ma minu kanime kane alaw taala kosuma kane ala kofo kane ala tando kane alaw taala bato ne ala ba nyini fe muhammadu isabari idusukun masabari ni mawiye ma minu kanime ka ala kofo ke sogoma obene ala kofo la sufe obene ala kofo la muhammadu kini otoide toni nui ne ala yara de bo nyini fe makakaw ka proposition kuntan kafuru ka la nyini jugu kuye nunu chaka biko kuyi mabo nunu la yo ye kotoy kono toide wasbir nafsak idusukun mafa avec cela menu kanime kane ala kofo ke ni yo ye sogoma be ala kofo la ni yo ye klefa be ala kofo la ni yo ye sufa be ala kofo la Allah ta'ala ko turidu zinatal yuriduna wajha nunute ala batula foy ko son nunu natanime ne Allah ta'ala benyoya ni ne Allah ta'ala yeli ni ne Allah ta'ala benyoya la kiyamalo bolokolo munu ni maka kafuru be nyina wala no kanime kan ne ala batu ni nya nyini fe kuye sabarno ye ne ala be nunu dusukun lon liman yami mola o te fosi natala fone Allah ta'ala nyada yeli ne Allah ta'ala benyoyali isabari yetono luye Allah ta'ala bana ko di wala ta'du aynaka anhum ikana inyama bola de ikana inya cheka bola de ikono ke kofe fenyi de place ni no bolo ikerefe place ni yetoma de subhanallah isabari wasbir nafsak مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك ألو تالاكو كيكنا إنياما بو عنهم ننولا تريد زينة الحياة الدنيا ما كاكو كان ميكي ولي كتا فميما دنيا نتالي وبفاق ولي بلا إكونا ولي كادي إيوا ألا يرابك مانا ناكا تشيدي سبحان الله أسلمو ni kuma belebele ka bo Allah Ta'ala yoro ka nyasi Muhammad mo turidu zinatal hayati dunya dunya nyana maya ni masiri minu bala dunya nyana maya ni na masiri de kadi ewa wala mane ala le kadi ani ne Allah Ta'ala ka jonsen ma minu kenime ki lamini wala tuti' man aghfalna qalba ikana ikloma lo maula mami ni Allah Ta'ala yo lanyina o yero kunko maka kafiru nunu ne ala yo lanyina o yera kunko o kafiri yala o bana o nyina ne ala ko ne ala fana yo lanyina o yera kunko ikini kuloma lola ikono la mere ma minu aghfalna qalbahu an dhikrina na yo lanyina o tesene ala ko fola chochi al ni hakilla jigike yo wele yo kawandi o nyina na o tesetuni ala ta'ala ko wattaba'a hawa nunu klala ka tugu oni dingo ko onu diana ko wa kana amruhu furuta nunu ka konya ni konya min ni nunu kenime ka ke furuta nunu ka konya uchena diya akela diya ay akela halakiye akela nadama mufassir no be ko sababe din furuta la ma nunu ka konya chena ma nunu ka konya halakila ma nunu ka konya keton nimisai ebe se chodi ki bane Allah Ta'ala la ki bane ala ka jonsen mauna kanunu lame katugu nunu ko kanunu kuma kan lame ma minu yere ni Allah Ta'ala yo kan nyasigi ke baloni jangata ni nimisa ani chieni yo ko makono subhanallah afawu ani ambaw ni aya Allah Ta'ala aka chidens masabari ka sabari nyini afe wasbir adamadendo komi an ala de ya swazi ka fisamantiya bani kalfala ala Ta'ala be sabari ni e fana fe isabari ki tuika ala batola isabari ki tuika ala Ta'ala tanola isabari ki tuika limaniya talila isabari ka ala bato toreyaka isabari ka wuli ka seli ke ala Ta'ala isabari ka sundo ala Ta'ala anaka gbeleya isabari ki kan nafolo takala iyere kan kata hijila nim bebe nyini adamaden fe niya ke ka keni sabari
ka tila fana k'i sabari k'i cɛ janya ka bɔ ala kota ni ala sɔsɔ bɛɛ la ka tila fana k'i sabari ka sɔn alaw taala ka latigɛw ma n'a ye min kɛ nafolotigi ye k'e to yen o ye diya e ye i kana o bɛsɛnkɔniya i kana o hasidiya n'a ye min kɛ a ye jɔyɔrɔba di min ma a ye min kɛ fonctionnaire ye a ye jɔyɔrɔba d'a ma i sabari i ye o minɛ ni alaw taala ye i sabari o kɔrɔ nin sabariw le ɲinini bɛ an fɛ alaw taala ye a sabari ɲini a ka ciden fɛ ne ni e fana ka kan ka don nin sabari kɔnɔ ka d'a kan adamaden ka ɲɛnamaya bɛɛ dɛni bɛ min na bi o de ye sabari ye ala ma ne ni aw kɛla sabarila ɲumanw cɛ ma a ma alaw taala dali sabari min ni alaw taala y'a ɲini a ka jɔnw ka kuntigi fɛ a ka cidenw ka sɔn hɛrɛma fɛ danfɛnw ka sɔn hɛrɛma a ma ɲɔgɔn na a tɛ n'a ɲɔgɔn danna k'a ye sabari tɔɔrɔya minnu latɔ a ka ala ko fɔ la a ye sabari a kɔrɔ a ye sabari kumakan min bɛ kan ka fɔ a ma a ye sabari a kɔrɔ a ye sabari a y'a dusu suma ni sahabaw ye bolokolonw ye ne ni e fana nin walanda kɔnɔ ne ni e ka kan ka mun ta sabari filanan fɔlɔ an y'a fɔ sisan wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina i sabari alaw taala ka latigɛ kɔrɔ fa innaka bi a'yunina i kana maa si ka dɛmɛ ɲini fɔ alaw taala ka da kan ala ko k'a ɲami la i fana bɛ alaw taala ka latigɛ le kɔnɔna na o y'a fɔlɔ ye i bɛna ko ko kɛ ala kosɔn i bɛna kɛ ala yɛrɛ de kosɔn a dɔn k'a fɔ k'i y'a kɛ ala kosɔn i kana maaw ka diɲɛ ɲini i ye alaw taala ka diɲɛ ɲini ka da kan alaw taala de kɛlen bɛ k'i lajɛ a filanan wasbir ala ma yaqulun i sabari o fɔtaw bɛɛ kuma kuma n'a bɛ kan ka fɔ muhamadu i sabara bɛɛ kɔrɔ wahjurhum hajran jamila n'i bɛna ninnu jaabi i ye jaabili kɛ jaabili ye jaabili min kɛ n'i b'i kɔ don o la a kɛ kɔdɔliko ɲuman ye y'o to yen n'o ka nɛni n'o ka kumaw ye sabari sabanan wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum i sabari ni maaw ye maa minnu kɛlen bɛ ka ni alaw taala ko fɔ chers parents chers frères et sœurs en Allah n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ ye sabarila jɔnw cɛ ma i jija a laban a n'a filanan n'a fɔlɔ ni sabari kelen kelenna bɛɛ ye sabati i la i tɛ alaw taala ta i tɛ diinɛ nin baara i tɛ sutura ta i t'i mako don silamɛya la fo dɔ ye f'i ma dɔ ye k'i la n'o ma f'i ma n'a ma k'i la e yɛrɛ ka kan ka sigi k'i yɛrɛ kun ma ɲininka yala est ce que ne bɛ min kɛ nin bɛ tiɲɛ kan wa kabini ne ye n ka sutura ta ma nin ma jɛbɛ est ce que ne kɛlen bɛ ka sutura min ta sutura dafalen don wa kabini ne ye n yɛrɛ di alaw taala ma ka n sɛbɛkɔrɔ di alaw taala ma dɔ ma fɔ ma dɔ ma kɛ n na e t'i yɛrɛ kun ma ɲininka est ce que e y'a ta ka ɲɛ wa kabini ne ye n ka ɲɛnamaya nin confier alaw taala ma maa si ma nɛni tuɲa na i ka kan k'i yɛrɛ compter bɔ mun na parce que ala kɛra nɛni na mun na isa nɛni na mun na ibrahima nɛni na mun na yusufu nɛnina mun na zakariya nɛnina ninnu ciden belebele bɛɛ tɛmɛna nɛnini ninnu ni tɔɔrɔyaw bonda kɔnɔ e ko k'e kɛlen bɛ ka alaw taala ta dɔ ma fɔ e ma ma kɛ la e ye sigi k'i yɛrɛ kun compter bɔ k'i yɛrɛ kun ma ɲininka i tɛ alaw taala ta f'i ye nɛni n'i dɔ fana ma nɛni tuɲa na i ka baara tɛ kɛla alaw taala kosɔn e bɛ maaw ka diɲɛ de ɲinina n'o tɛ i tɛ alaw taala ka diɲɛ ɲinina ka da kan alaw taala yɛrɛ k'a ka ciden ma sabari a ye sabari ɲini k'a fɛ k'a y'i sabari kuma minnu bɛ fɔ la i sabara kɔrɔ a tilala fana k'a y'i sabari ka baara ni maaw ye maa minnu sɔnna ala la ka sɔrɔ se t'o ye i jija i kana setigiw ta k'o k'i ka priorité ye i jija fangana minnu sɔnna k'o yɛrɛ kun di alaw taala ma baara n'o ye bɛrɛw la i kana o to yen alaw taala bɛ bilali ka limaniya dɔn alaw taala bɛ khababu ka limaniya dɔn alaw taala bɛ sahaba ninnu kelen kelenna bɛɛ ka limaniya degere dɔn o kosɔn kuranɛ suura bɛrɛ bɛ yen suuratul abasa alaw taala a ye a ka cidenw ka sɔn hɛrɛma kumaɲɔgɔnya alaw taala ko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma muhammadu e ni maka wartigiw kɛlen bɛ ka kuma i kɛlen bɛ k'o wele ka na ne ala ma maa dɔn cɔ n'i kɛlen bɛ k'o wajibi la i bɛ fɛlɛ ka fɛɛrɛ kɛ ninnu ye sɔn ne ala la
alhamdulillahi rabbil alamin Allah ta'ala ko muhammadu sallallahu alaihi wasallam ikanime ki makodo makan na fulutula yefo yosone Allah ta'ala la me donnana ima nyate yelikela nyafiendo akanime ka kumaniye me ima lame tumado itunye fele nini makaka furubana kumana bi toluma lalela Allah ta'ala kwa ma abasa wa tawalla aya nyama jigi aya kodo abasa wa tawalla abiko mi bolokolo tun kadi alaye silamaya kanime ka fo bolokolo nyo oluka limanya kadi Allah ta'ala ko sebe donc ama nyini am fawfe ala ya fo muhammadu ye kwa yimma ko do nyafie ni na maka fenti minu na ye fe yoddo puko ko mo be yoddo olu dusugunte ne Allah ta'ala fe o tena sonane Allah ta'ala la donc ama Allah ta'ala dali limaniya surtout ni be bolo kolonyala ni Allah ta'ala ta tunya na Allah ta'ala kenime ki laje e kalimaniya ala mako bala kusabe ame Allah ta'ala dali kaneni au kalimaniya fa ala mo kala sabari kadi ambe ma Allah ta'ala bulala mo kala dinani anya ke ani Allah ta'ala kemalala nyafo meklaka fo meklaka sigi ka fo ani Allah ta'ala blanga ko benyefe ankana adama don ka diyenyini. Je fais ça pour faire plaisir aux gens. Obika calculi là, obika programme na, ye Allah ta'ala dorompe diyenyini. Al ni dunya be farala nyonka ki kele. Ele yeto Allah ta'ala ko kada ka ni nyanamaya fitini ne. Neni ere kaganga wajibu bi. Masa joli sala ni na sankono. Ma joli bena ni na sankono. Ma joli ka karfam na la ni na sankono. Na soro lutu nyo ka nyanamaya kele pour faire plaisir aux gens. Okoni osala olu tala ni mauka tanolile meni saya yi soro ka soro ekenime ka Allah taala wajhullah ka Allah taala nyada le nyini adonka foko ye bara nyuma ki ka nyana mayala a chama na ni saya fana yita kito bunda kono sika fo itala yake ala de kuson Allah taala yole bla ko benyefe ye ala ko bla famille konye ye ala ko bla singinye ye ala ko bla village konye ye ala ko bla kabila konye ye ala ko bla arasi ko nye ye ala ko bla kanyana ya ko beye e ka kaburu kono ala le keto manyini ngala ala taala ka meleka o keto manyini ngala ala de la anaka dina anaka chide ni nyini ngali sabadoro de bi makorona itena manyini ngai ka jamana la itena manyini ngai bola fami fe itena manyini ngala sigini tume fami fe ebe manyini nga kokelempe mina ala taala bolo isaninko itigi ye jonye ikadina e dina jumaye ikachide ye chide jumaye donc ni bi ka bara ke akini Allah taala koson faminko ndogoni nowa nkorole wa mbade nowa nsiginyole wa nsindile wa nga jamana kono de mogole wa nonu be na kofele ala ko bla ko bela ka foninye ikana ala ko fale fofo ile kanyana mayala yoto tunya ka yi boloke tunya la ka kera kuma kambani ta kanga kuma datunai ko dunya wati don na to adama do ma dina ni kechogo nyuma ka Allah taala ya nyini an fe chogomi abe gbale ya adama do ma ba fo ko mi ni ya fo ko maye abolota ka do tasmala ka bolo la kur tasma ma be gbale ya adama dem bema ni maw yo bolo ma Allah be singabla ni mi ya bolo ma Allah be singabla to eka kunadia ika kanda ika sabati ika sininya sigi nyuma o te fo ila fo ka Allah taala takable ka ko kelingel na benyefe Allah taala le nyote abeto ala le ma ala ko le nyote abe laba ala ko le ma is nyanamaya kala chogoto abe laba ala ko le ma ye na folo soro chogoto abe laba ala ko le ma ikala na nyanya abe laba ala ko le ma ima kala nyanya abe laba ala ko le ma ibolo kono yala nyanya abe laba ala ko le ma ikafo ima ka abe laba ala ko le ma do e jija ka ala taala doron ka diyen nyini ka nyanamaya la na kala te ala taala bi kanu melekaw bi kanu ala taala yere fana me kla ki kanun do jonsenmo dusukuna ni adamaden kanuna ala bolo ni ala ya kanu ni melekaw ya kanu al ni e yo tigila mo kele e wala ma yo tigila mo kon e ka koni o tigila mo mo be ka baraji lo tigila mo ma hera do be ni na fanga kabo si tu es aimé par Dieu tu es aimé par ses anges et tu es aimé par les fidèles pieux sincères et tous ceux qui vont te détester o luka juya kana elema o ye baraji e me ka nyana ma ya subhanallah donc ni ne Allah taala ka plan ka ke nyosigi nyuma ka di aka joma anyi sabari ka sabari ko ala nyamila de ka sabari kuma minu be falima ka kla ka sabari ini ma minu kenime ka bara ka sabari no luye yoto baraka
nya fo mekla ka fo tant que ni dugukolo ma meleke setana te sege atenyina ani setana mago ame Allah taala dalika an sutara Allah taala bulu ala mokela an fotaw anan ketaw ka dia Allah taala ala mokela ka amma bo setana la Allah taala bulu ala mokela ka an sabari ko mana Allah taala bulu ala mokela ka qur'ana ka kanni aw man noroye an ka kaburu kun ala mokela an ka bamba to kelengeli nambe anye min ko fama min ko fo ama Allah taala dalika ala ya fo be ma ala mokela anga alma min belebele min ni Allah taala ya ka karfam nala nin kleflani na lajne ama Allah taala dalika ala ya fa ma ala mokela ali tani ka faranga safere kormo beka mama na ye chasiri ken dina la selila mama na ye bolono nyuma bla dina nina mama na ye badon islama wele kana Allah taala ma ama Allah taala dalika nin barake akelingil nambe ma noro ala mokela amunu fene gani me kallamini ke aw munu kelme kala meninke lameni mimmi kala aw bolo ame alaw taala dalika ke aw bema noroy aw ka kaburu kono la mo kala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.